हावड़ा नगर निगम क्षेत्र में पीने के पानी में समस्या, शिशु सहित कई लोग बीमार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। हावड़ा नगर निगम क्षेत्र में गर्मी बढ़ते ही पीने के पानी की समस्या शुरू हो गई है। 39 नंबर वार्ड के बाद अब 27 नंबर वार्ड के कुछ इलाके में नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए गए पीने की पानी में कीड़े पाए गए। साथ ही नाले का गंदा पानी भी पाया जा रहा है। कहीं कहीं पानी में काला झाग भी देखने को मिल रहा है। इस पानी का उपयोग करने से कई लोग बीमार पड़ गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम को शिकायत देने के बाद भी कोई समाधान अब तक नहीं हुआ। वहीं नगर निगम प्रशासन ने दावा किया कि उन्हें इस समस्या की जानकारी ही नहीं है, लेकिन अब जानकारी मिलने के बाद जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि 27 नंबर वार्ड के राधा माधव घोष लेन, जीटी रोड का एक हिस्सा, दुर्गादास कुटी लेन और नेताजी सुभाष रोड के कुछ हिस्से में पीने की पानी की आपूर्ति को लेकर गंभीर समस्या बनी हुई है। निगम द्वारा आपूर्ति किया जा रहा पानी गंदा, बदबूदार, काला और झाग युक्त है। इस दूषित पानी के कारण डायरिया, पेट की बीमारियां और जल जनित रोग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई लोग त्वचा संबंधित बीमारियों से भी पीड़ित हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या की शिकायत कई बार नगर निगम को दी गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। हावड़ा नगर निगम के मुख्य कार्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी स्थिति बनी हुई है और हावड़ा नगर निगम के मुख्य प्रशासक को इसकी भनक तक नहीं है। 27 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বলছি, জলে বিশুদ্ধ গন্ধ, পোকা মাকড় ভর্তি। আজকে থেকে বিগত 20 দিন ধরে এই অবস্থা চলছে। হাতে জল দেওয়া যাচ্ছে না, নোংরা একদম জল। অনেক চিঠিপত্র দিয়েছি, তাতেও কিছু হয়নি। বলছে না হবে, আজ হবে, কাল হবে, এই করে 20টা দিন হয়ে গেছে, কিন্তু জলে এখনও নোংরা কমেনি। বলছে হবে কাজ। বল, এতে তো এলাকাবাসীদের শরীর খারাপ হচ্ছে অনেক। হ্যাঁ, অনেকে শরীর খারাপ হচ্ছে, বাচ্চাদের रोगे पड़ जाच्छे। क्या सुविधा आप लोगों को? 15 दिन हो गया, पानी का सुविधा बहुत तकलीफ हो गया। इतना पानी, नाला वाला पानी आ रहा है कि हम लोग का घरे घर तबीयत खराब हो रहा है सबका। ये आप लोग ने शिकायत की? ये ऑटो कंप्लेंस गया था, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। तो इससे तो तबीयत खराब होने की आशंका है। हाँ, तो पानी भी एकदम गंदा है ना, नहाने से फुंसी हो जाता है, इसीलिए हम लोग नहाते हैं नहीं। জল খারাপ আসছে প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে, তাই জন্য বাচ্চাদের অনেক 15-10 দিন ধরে ওই জন্য বাচ্চাদের খুব অসুস্থ, মানে ফুড পয়জন হয়ে গেছে, বমি হচ্ছে, পটি হচ্ছে, পাতলা পায়খানা, জ্বর এসছে। বাড়িতে দুটোই বাচ্চারই খুব শরীর খারাপ। ডক্টর কি বলছে? ডাক্তার বলছে ফুড পয়জন হয়ে গেছে। তো এই যে জল খারাপ আসছে, তার জন্য কোনো কমপ্লেন করা হয়েছে? হ্যাঁ, কমপ্লেন করা হয়েছে, আমার হাজবেন্ড কমপ্লেন করেছিল, কিন্তু কোনো সুরাহা না কোনো সুরাহা হয়নি। আপনার এনওসিও দিচ্ছে না, বলো না। এলাকা পৌরসভা 27 নম্বর ওয়ার্ড, আবার নতুন 50-এর পর 27 নম্বর ওয়ার্ড, যেখানে সেই একই রকমভাবে পানীয় জলের খুব বাজে কোয়ালিটির জল আসছে এবং বহু মানুষ অসুস্থ সেখানে জল খেয়ে, এবং স্নান করতে গিয়েও জলটা কানেক্টেড হচ্ছে আমাদের শরীরের সাথে, মুখে। বহু বাচ্চা আহত, আক্রান্ত হয়েছে জলবাহিত রোগে। দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে জলের যত গ্রীষ্মকাল আসবে, গরম যদিও এখনও সেভাবে পড়েনি, কিন্তু ন্যাচারালি জলের একটা ডিমান্ড বাড়ে, এটা 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এই যে জল যেটা আপনারা বলছেন 27 নম্বর ওয়ার্ডে, সেখানে কিছু স্থানীয়ভাবে আমরা কমপ্লেন পেয়েছি সেখান থেকে, যে জলের কোয়ালিটি নিয়ে। এখন এখানে আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন জায়গাতে জলের লাইনের খুব প্যারালাল ড্রেন পাইপস বা এটসেট্রা যায়। তো এটা আমরা ইমিডিয়েট আমাদের জলের যারা আধিকারিক, যারা ইঞ্জিনিয়ার আছেন, তারা যাবেন এবং সেখানে যদি কোনো কন্টামিনেশনের জায়গা থাকে সেটা তারা অবশ্যই চেক করবেন। এক্ষুনি কোনো বড় হেলথ হ্যাজার্ড এর খবর আমাদের কাছে এই মুহূর্তে, আমার কাছে অন্তত নেই 27 নম্বর ওয়ার্ড থেকে। বাট ডেফিনেটলি এরকম যখন একটা কমপ্লেন এসছে, তখন আমাদের আধিকারিকরা গিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা গিয়ে দেখে সেখানে যা এমার্জেন্সি ব্যবস্থা নেওয়ার
তারা সে ব্যবস্থা নেবেন। এবং আমি ওখানকার ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের বলবো যে আমাদের মানুষ গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের এই প্রবলেম যাতে সলভ হয় সেটা আমরা দেখে নেব।